خب درود هموطنای عزیزم. امیدوارم که همکسا خوب صحت سلامت باشین. بعد از اظهارات سود و یا پروکرور یا کارمند ارگان یا حفظ حقوق، نمیدونم چی بنامیم، واقعا هم بگیم که یک انسان هم خندش میگیره، هم علامت میکنه، هم دردت میکنه. دیگر نمیدونی که این دلبایابا را به نام حکومت دارا را یعنی که چی بگوی. یک با دختر همراه 3 پلیسیا ابلاوا کدسته بودن. یعنی این دختر تشکر، یعنی این دختر همراه پلیس در ادیر این دختر را دوست می داشت تگیشه ابلاوا کنی رفت استبدیا. представить کدسته بیین کم ترک خفا میگردیم. حکومت تاکید با تاکید رد میکرد که ابلاوا نیست، ابلاوا نیست، دروغ هست، ابلاوا نیست، ابلاوا نیست. تو امروز حکومت از ابلاوا خود امام علی رحمان و دیگر سود پروکراتورا و غیره ابلاوا را آدم ربایی، این ابلاوا نیست، آدم ربایی، این نامش ابلاوا گفته خشرو نگین. این ابلاوا نیست، آدم ربایی از طرف حکومت مجبوری با این یا با اون چیز جلب کردن، از کوچه ها را برده ترا مجبور با صف قوای مسلح و در دیگر جا ترا مجبور میکنن. یعنی میگفتن که با نام ابلاوا ما نداریم، این خیلی چیز نیست. تو امروز این سر صدا بود و 6 تن پریدومت کردن که چی بگیم توغری میگیره. امروز ما چی بگیم در جامعه؟ ما خیلی بفهمونیم که این دختر در داخل ماشینی که 3 پلیس. خب بیا برمیگردیم کم ترک خفا ترک. پلیس با مطابق قانون ابلاوا کردن در حق داره. از روی کدام قانون؟ یعنی او چسکوای یا دیگر کس ابلاوا دا میبرویه ادیر در رفته یا دختر او دوست داشته او را از کوچه قپیده سوار کرده برده در ادیر همراه دخترک ابلاوا میکنند. یعنی مجبوران به آدم ربایی جلب کردن این دختر از طرف امنیت. چند پونکت قانون کنستیتوسیا را شما ویران کرده ایستاده، ولی بعضا انسان ها با امیدی یک ملا را یک کس از شیشت میکنم گفته خدا را گناهگار کرده میمونه. خودشون نمیدونن که این ساختار، این حکومت بازی خودش چیکار کرده ایستاده است، نمیدونن. در کدام قانون کنستیتوسیا قرار یعنی که پریکاز فرمان آمدگی هست ابلاوا؟ شما ما را نشان بتین اولم قانون ابلاواتونه. اگر که این ملیسه همراه دختر با شرط ابلاوا کردسته باشه، آدم ربایی کردسته باشه، این جنایت است یا جنایت نیست؟ باز مجبوران یک شهروند عادی را با آدم ربایی جلب کردن، همراه خودشون در ماشین گرفته بردن. من نمیدونم شما یبانوتی چی گفته ایستادین؟ اصلا شما چی اظهارات میتین؟ شما چی کار کرده ایستادین؟ من عقلم نمیگیره باور که این دلبایاب این یبانوتی بدنی شما دکو عقل انسان نمیگیره که چی خیلی شما تنگنالاتو پروکرور شدین، چی خیلی شما تنگنالاتو سود شدین، چی خیلی شما پدنالاتو وظیفه گرفتگی.
чихел се полис участковой ва ёрдамчи участковой ва дигар кас се кас ба кадом мутобиқи қонун ба одамрабоӣ даст задан духтара гирифтан бурдан уҷа як одамрабоӣ маҷбурӣ ҷалб кардан ба одамрабоӣ дута сеюмаш ба нияти дуздидани як одам аз сари кор яъне ӯ хона дора шумо метавонем повистка битен якамаш агар нарафт метавонен ҷарима кунен ура ҷарима пул тамом на отай ура адел файрод ка на очаша адел файрод ка на дигари дигарша адел файрод ка просто маблағи муайян барои ҳозир нашидани як сарбоз дар қувваҳои мусаллаҳ ва дар ҳолати рафтан повистка қабул кард накард шарт нест повистка коғаза очаш мегира оташ мегира не шумо ҳақ доред навор бигирем бурда нами ин ҳаме очаш нагирифта истодааст ё оташ нагирифта истодааст яъне рад карда истода гирифтани коғази фарзандшона агар фарзандиш набоша ҳамчун падар модар ака додар ин коғаза бояд ӯ бигирад и аввалин чиз агар нагирифтаги тақдир дам шумо факт дорен навор кардагин куту акак ки ина мо омадем на дағал рафторӣ на дағал гуфторӣ на қорат на чизи дигар бо хубӣ апаҷон акаҷон намира овардем мисоли аз мо нест ис қарори давлат аст коғази давлат шумо метавонед инро қабул кунед шумо метавонед рад кунед ихтиёр доред дар ҳар ди ҳолат ҳозир нашидани фарзандтон барои фалон вақт фалон муҳлат яъне як миқдори муайян отанга налад ҷаримака $1000 боло ҷаримака ку бибинем ки мерава россия гирехта $1000 ҷарима халос бифора нафора метид ҳар повистка ҳар як бор роиш кунен дар ҳамин сол як бор роиш кунен як бор ҳамин 6 моҳ мешава ку я призив да я повисткаш роӣ кунен омад наёмад $1000 ҷарима деюм боришда ҷарима бо пунктиш болотар мешава сеюм бор наёмад бо боло мешава ҳар дафъе ки наёмад ҷарима бигем ки яъне ним баробар чӣ мешава боло мешава ку ҳамун падар фарзандча мемона дар хонаш ё ки гову мола фурӯхта ҷарима метава фарзандча чӣ кор мекуна гирифта мемона ҳоҷат нест шумо паданалато духтар аз кӯча қапида аблавада ҳамроҳи полис шумо ба ҷиноят даст бизанед ба одамрабоӣ ки шумо ибанут ёда инаме аблавара ёд додагӣ аст ки ира ёд дод шумода ки шумода ира придумат кард дод ки ибанути далбаёбо ки инаме бояд сарбоза аз қафош сир кунед ҷарима ба муҳлати надодани ҷарима ҷалб кардан ба суд дальше уже прокуратура суд бигем ки ура ҳал мекуна ҳамин ҷаримара боло медонед дар аврупо чӣ ба дар кӯча мусор намепартоед як дона мусора парто камера дабза чен я мошинат штраф меояд яъне ки аюда аварияку тари штраф намегирӣ одам биза тари штраф намегирӣ не ки партофтани як мусор штрафаш чӣ қадар калон аст барои ҳам одамо дар даруни мошиношон мусорошона мемонану кӯчада намепартояд ҳамин ҷаримаҳои тартиби ҷамъият бояд максимал боло бошад ман ира реально мегӯм реально ҳамин дар кӯча мишти политсия омад пешат ҳамин масофаи 500 метри тараф 500 метри тараф туалет набоша ҳукумата ҷарима кардан дар кор аст ҳукумата сабаб яъне ки ҷои ҳоҷат нест чизе ки ҳукуматро таъмин накардааст тақ дори бимезӣ ва дар ӯ ҳолат ҳукумата бояд ҷарима кунад яъне раиси маҳаллара ва бигем барои чӣ баъд ӯ кор мекунанд баъд ӯ медаванд баъд ӯ туалет мемонанд ҳар 500 метрда ҳар 1000 метрда баъд ӯ остановка месозанд ҳамин шофёре ки манъ кард дар ҷое ки остановка нест муқаррар шидагӣ нест манъ кард $1000 боло ҷарима мезанӣ бояд точ ва остановка бия манъ кунад тамом 1 метр пеш 1 метр қафо не ҷои муайян кардагӣ да манъ кунад ку бибинем ягон одам дар нарушад мекуна ягон ҷо манъ мекуна я ҷарима супоридан пас ку
бимбир намҷа ку ман намекунам, бимбир ман намекунам. а шумо чӣ кор карда истоде? шумо далбоёбу на кор карда метонен, на сферара мефаҳмед, на система сохта метонен ки ҳамин мардум ҷалб шавад. вақти се одам ки ҳамун ҷаримае ки максимале ки дод гуфти ҳам гапо 1 сола маоша ҷарима дод, деюм бору бачаша Россия роӣ намекунад, мехапа меора мега бачам бира хизмат ки ҷон тагардам. ай ки ҷо мо меёвем $1,000-1,500 штраф метем. ба мединами 6 моҳи тик мегирезӣ. иотра нақапани чид нага нами як коғазат меоран омади наомади ҷарима. бачам бира баам хуби хизмат ка ҳами 2 сола хизматакта буд ки баба гард биё бачам тинҷакак бе ҷарима бе ҷангу бе ҷанҷол бе кашокаши суд. аз судотон боша агар хов прокуроротон дуздиву саргардон и 4 та чагалда хир пирашки хир политсияра дым одамо мондем ки чикор кана сиркана бихапаву ҷанги ҷанҷолу каштал ба кашталу намедонам бозорода шармандагӣ кучо при навор обрӯи тоҷик рехтагӣ дар онани сикай канса кансоф белмаса кор када метонен кор кунен наметонен пушен патинкотуна пашол нахӯшен нохиё бани вирод то кай шумо издиватсия бозӣ када масқара бозӣ як тоҷикистона ба як сирки калон табдил доден шумо ба як сирк табдил доден як ватана як сирки калон шид на обрӯи миллат монд на обрӯи ҳукумат монд на обрӯи депутат монд на обрӯи милиса монд ҳаматон соф чагалдак хир пирашки хир била шакаров хироку намедонем чӣ кор кардестен шумо хурдагитон шакаров билад авқот када наметонен ё банивроди қапуладану мезанени шохӣ чӣ кор мекунени қадис дида ё қарори мошине ки бировардести ай соли фалон сол ворид нашава ебануте далбаёб кончини толи била тасмими дуруст бигӣ толи била здиватса накӣ миллата то бирай ди нахӯша набоша канса кансо як одам як кор куна любой мошин бояд қабул шава дар тоҷикистон мутобиқи солаш растамошкаша билад регулировка кунен ҳамон одаме ки мегира меоя як соли 92 опелша меора дар тоҷикистон растамошкаш қати пули як мошини нав мешава ҳамун чишмоша мепӯша мошини нав мегира растамошкара камтар боло кунен тамом биги биё қанд табзаи биёр 40 сола мошинша биги биё чӣ фарқ дора мошино соло муайян муқаррар бояд растамошка дошта боша ебанути далбаёбо ё на несикай қарор парорларинан қошусилана шумо не калла дорен надорен шумо як гурӯҳ билад шумо гусалаен ба ном депутат дар ҷоштаги ай киҷо ҷамъ карден шумо омаден ам президенти царкадаги паданаласов гово аз кадом ферма шумо гирехтен омаден уҷа аз кадом ферма шумо гирехтен омаден баъди распади СССР фермоам распад чи шумо кадом ферма гирехтен омаден соф говгала билад дар уҷа ба сари мара депутат президент намедонам чум чишидаен ин милисиёра далбаёб карден партофтен душмани миллат сохтен ёра бida бикиш биза сирка қарор қонун инамиҷа ҳеч кара намезана ҳеч кара сир намекуна ҳамаш қонун қарор чотка ё пачинятсак қонунда ё ҷарима мешай ё кор кунен нормально агар натонен изо накашен ё баниврод бибироен посоветоваться биёен ма советон битим чӣ кор кардан дар кор ҳалли аблавара чӣ кор кардан дар кор ҳалли масъалаи мошина чӣ кор кардан фалон сола фалон масъалара биёен ма тавсиятон битим ақлтон агар нагира изо накашем бибироен маслиҳат кунем ягон чӣ нест любой сол мошина биги биё тамом мошини нав растамошкаш камтарак чанд қадар кӯҳна шидан гирифт ҳам қадар растамошкаша боло кунем тамом биги биё мошини 5 сол мошинша биги биё якам мошини биромадагира биги биё чӣ қадаре ки мошинотон кӯҳна ки оварден барои экология барои вағайра чизо мошино бе катализатсия растамошка намешава обла акбар биза катализатсия биё растамошкаш мекунем набоша бимонда стоянка беста ҷо бисозен стоянка
вагонора бидрорен намуҷа мошиношона биёру намуҷа ремонт мекунӣ катализатора мемонӣ миёрӣ техасмотра мегзарӣ халос растамошкара мегзарӣ тамом барои мошина дар Европа оформид кардан мошин техасмотр мегзара мошин ҳамаи чизоира ҳамаи ҳамун нуқси чизоша установид мекуна вастановид мекуна документоша мегира миёра баъд мошин оформид мешава дар иҷа ман намира Германия гирифтам овардам техосмотрша кардам ҳамаша гузарондам документоша ҳамаро чотка кардам омадам баъд мошина переоформид кардам тамом то агар нами чизоро нагзарӣ мошин переоформид намешавад далбая бо кор када битонен кор кунед натонед хитона ғам натен ин миллат ҳам азоб натен муайян кунен чӣ кор мекунӣ мошини i13 медони i13 боло чанд сумай мошини i13 боло мошини 13 медони нархш чанд аст ақлотон мегира ки амун нарх чанд аст ва бояд як тоҷикистонӣ як бачаи оддӣ бояд ки мардикорӣ кана ё ки намедонам дар Россия кор кана ё дар Тоҷикистон кор кана ё ба маоши ки шумо метен аз 800 сомон то 2000 сомонӣ чандин сол бояд ӯ ҷамъ кана нахӯрда ки баъд соҳиби мошин шава ибанутиё бибин бидани мошин агар ки шумо дуруст контрол кунед мошина беҳтарин даромади давлат мешавад аввалин чизе ки страховкаи солона дорад техосмотри солона дорад пули раи солона меспорад солона гаштаги сӯзишворӣ дорад запчаст дорад ӯ медрора медонем барои чӣ барое ки шумо бизнесменора контрол карда натонистестед инсоне ки воридоти ҳамин маҳсулота мекунад шумо инора контрол карда натонистестед шумо зулмтона дар сари мардум карда истодед мардуми оддӣ медонед шумо ибанутиё ё ки намедонед мардуми оддида шумо просто зулмтона кардестен ки шумо мардуми оддӣ моли ӯро нахара ӯ банкрот шава шумо контрол карда натонистестен просто шумо давлатдорӣ карда натонистестен медонед намира набоша бизнесмена бақаб контрол ка мардуми оддиро куҷо ту дар сараш қонун бировардести куҷо ту биги бизнесмена қонун бирор контрол ка ин бечора рафтааст дар Россия чандин сол кор кардааст омадааст як орзу дора як мошин сувор шаваям дар зиндагиш ё ки шумо ҳамун падношкаи орзуҳои мардуми тоҷик мешед дар ҷое ки шумо осонӣ кунед дар ҷое ки шумо шароит муайё кунед ки то ки ҳадди ақал тавоноиш да ин миллат зиндагӣ куна не шумо дар сари ин миллат ку бор карда истоденда не ине мо шумо мехостагӣ бар ин бояд ин миллат зиндагӣ куна вот проблема ебанутии шумо дар куҷо аст аммо мешава контрол кардани чиза ягон мушкилӣ надорад хоб бизнесмен растамошкара шумо килобай гирифтестед килобай шумо як нархи муайян стандарт мондагиен фалон пул бите дига таваккалиш ба худо ӯ чизе боша набоша мода похрина дальше ту медони унамо мол мулкат медона фурӯхтани мошин чӣ хеле форад нам хел буфурӯшиш таваккалиш ба худо дига аю налог намеспора ҳичка яъне ки аз харид фурӯш аз ин чизо налог намегиранд барои чӣ барое ки шумо як гурӯҳ ибанути ҳастен ки контрол карда наметонед проблема дар ин аст медонед намеда агар ҳамаи хариди фурӯш договорҳо шумо як нотариус сохтагин ибанут системаи нотариус аст ин система ибанутӣ аст яъне системаи инсонӣ нест гӯё ки контрол кардаги аст нотариус системаи СССР то имрӯз истодагӣ аст бояд ту мошин бихарӣ бирай нотариусда оформид кунӣ фалонҷо бирай инаҷа биё инаҷа биё ин ибанутӣ аст бояд хариди фурӯши мошин дар ҳамун документи мошин навиштагӣ боша харанда яъне ки аз ҳамун моле ки харид стоимости суммаи харанда бояд налог биспора фурӯшанда стоимости ки фурӯхт аз пули фурӯхтагиш яъне налогша бояд биспора яъне фоизиш бояд муайян боша ман инами мошини паданалата ки $4000 харидам $4000 амира ки харидам бояд инами бигем ки фалон процент бояд аз ами харидагим бояд ман налог биспорам
$4000 من ماشین میخرم، میرم در دولت $100 $200 از همین خریدگی پولی رسخود باید من نالوگ بسپارم. فروشنده که 4000 که فروخت $100 باید اون نالوگ بسپارم. شما یبانوتی شما یگان کار کردن نمیتونه. این همی گاو برای شما رقص باشه، کنجمانی باشه، صحنه‌های کلام باشه، یک گاو بیشاخ باشه، قطیب او فقط سبزوات دوست میداره برای که سالش گاو یبانوتی را میدونین، سالش گاو را میره در پیش پامیدور صورت بگیره، در پیش بادرنگ صورت بگیره، در پیش بایمنجان صورت بگیره، در تای انگور صورت بگیره. او یبانوتی سیستم این زندگی انسانو برای فرق نداره، برای کانتوژن و دلبایاب زندگی آدمو فرق نداره برای که باید کنترل نالوگ یا بازارها، مغازینها و غیره ها شما اختیاری سر دادگین سودا کنه. فیرما بکشویا، فیرما یعنی یک چیز است که کاغذ، فاکتورا، доказательства، مال خریدگیش، واردات، صادرات، فروختن، کاسه خطی باید فروشه. کاسه اگر او مال درآوردگیش با این کاسه فروختگیش صفادت نکنه، او باید اتویچت کنه در پیش قانون. کجا کدیوره کنترل کنین. یک آدم یک ماشین ایجا گرفته است در $400 $500 برده است در تاجیکستان، یک اوپل $6000 فروخته ایستاده است. شما در پخرینه، شما لیش با پول تو نبگیرین، شما کنترل نتونستین کده. میدونه نمیره یه بانوتیو شما کنترل کده نتونستین. او آدم ایجا خریدگی باید کاغذش باشه با مطابقی مدروره در اوجا کاغذ چند سم خرید. در اروپا یگان چیز به چک به کاغذ نیست، باید کاغذ داشته باشه. چند سم خرید، از کدام فیرما، پیچتش در کجا است یا از کی خرید. دگاورده نوشتگی میشه و دگاورش ده. او دگاور خرید فروشش باید در دستش باشه. درآمد با مطابق خرید فروشش رسخود راه او را باید حساب کنین، رسخود راستماشکر را حساب کنین و نرخ شما باید دولت معین کنه که حق نداری این میره ماکسیمم ایامی زیاد فروختن در حق نداری. بعد او باید فروشه با نالوگ شه بسپوره باید بیا. چیکار کنین شما مرا هوی موندگین وضعیت کرد دولیا ایش میاد دولیا بده، اوش میاد دولیا بده، ایش میاد دولیا بده، همه تون دولیا آخر دست روزی دروز کلونتون رقص مایداتون دزدی کیسه کلونتون را پر کردید. امروز اومدیم و جایی که یک دختری نابالغ دابلا و جلب کردگین شما میدونید شما کلا دارین یا ندارین. این جنایت پرستوپلینی ده باید начальник милиция участковой میفهمین نمیره. سلامت باشین، یبانوتی ها ایزا نکشین، ببروین علاقه ده مسئولیت کنیم، قانون کنیم، وطن بیا یک دولت قانونی بسازیم. دولت جنگل نه که خیلی فوران هم خیلی زندگی کنه. ما بلد در جنگل امازون زندگی نداریم. بیشتی روی زمین دوزختی روی زمین کردین تاجیکستان ها. زنده باشم وطنم. پدیلیتش که رویش که با هماکی و تقاییت تماشا کنه.